नमस्कार जय जगन्नाथ मो प्रीति आम यूट्यूब चैनल कटक झी प्रीति ब्लॉग्स रे आपण मानक स्वागत। सांग मैंने मु बहुत भल अच्छे आशा करछे आपण माने भी बहुत भल थिबा खुशी रे थिबे और सुस्थ थिबे। आज होची नुआखाई रे आपण मानक अनेक अनेक अभिनंदन और शुभकामना। सांग माने मु बहुत भल रे अछि। तो आज 8टा राति पाखापाखि रु आमे बाहरलु काम सारी खाइबा सार देलु तम बापा पे रेडी करी तार रखीदेली रखिकी आम बाहरलु बुलिया जेहेतु ए वर्ष मोर गाड़ी होती पाखापाखि 6 मास है मो गाड़ी चलैले तो से आम गाड़ी में बाहर आ मोर अभ्यास भी हो गलानी। मु सब गली कंदी सब धीरे धीरे चलैक अभ्यास भी हो गलानी। पिला मानकु बसई बसई गोटे डर रहिला पिला माने पड़ीजिबे काले मु डर रहिला से दिनटू माने चलेबा हो गला। पाखापाखि जी मोहम्मदिया बाजार शेख बाजार खटबिन साही देउल साही तुलसीपुर चौधरी बाजार जी अच्छी मो पाखापाखि जी मु जापारि माने मेढ़ देखा को मुझे आ तो बापा को पचारि ता बापा कहले जा बापा को भी तार खरा बेले जन देती मुझे टी ना हाँ जा कि बागेकी जीव तो बापा के मना करती कहते मुझे मना करे कहती ना जीवा तो गाड़ीटा माने प्रैक्टिस हम आ तू जीवा भी निहाती दरकार। तो सांग माने आज मु जो जगार अच्छी मो बो मत जन्म कला बोली मुझे जगार आज अच्छी आउ मो स्वामी माने बहुत सपोर्ट करती। सांग माने बाहागर मोर 11 वर्ष हो गला। 11 वर्ष भितर केते झगड़ा झाटी भल मंद सबू थाए ता भितर बहुत भल पाया अच्छी। तो सांग माने देखंतु वीडियो को मु तांको संगे ही बुलिबा को जाए प्रत्येक वर्ष किंतु ए वर्ष मु कहली मु जेतिकी पारिबी से तो बहुत व्यस्त भितर रुहंते मु जेतिकी पारिबी सेतिकी पिला माननको नै देखि आसीबी। तो सांग माने दिन थिला मु 11 वर्ष रे हेतली मो नना 13 वर्ष रे हेतला मो बापा चली गले। तापरे मो पीसा साइकिल मु पीसा घरे साइकिल मु चलेछि आउ मो बड़ापा झी साइकिल एमती साइकिल मु बहुत चलैछि माने नुहे जे मु साइकिल शिखिनी शिखिछि किंतु निजर नथिला। बहु मामू घरे आमे रही पाठ पढ़ीछु तापरे कटक रे रही भी पाठ पढ़ीछि एमती बहुत समय सांग माने बीतीछि एमती समय जोटा माने शेयर एइथिपई करछि जीवन रे केते जिंस थिले भी माने हेइ जाइछि से जिंस मन पके अतीत को तो केबे भूली हुएनी आ मन पड़ी जाए बेले बेले। आज मु जो जगार अच्छी मो स्वामी सांग माने मुझे जो गाड़ी रे बुलू थाए बाट सारा तांकरी कथा भावुए सतरे से लोक बहुत भल। आज मु गाड़ी चलाऊँगी माने मु निजे जाई पारुची सब जगह को हाँ किए कहीपर ये जमी उड़ा जहाज चलाऊँगी कहाँपाई कौन लगिपारे मु जानी सांग माने मत कि उड़ा जहाज ठू भी यहाँ कम लगुनि मत लगुच मुझे आकाश में उड़ूँ सतरे सांग माने मत बहुत खुशी लगुच आ मु निज इच्छा रे बुली पारुची। मु तो कटक रे झियो मु बुली पारुची सब गली कंदी भल मंद मु पचारि पचारि भी पलैबी मु कटक रे झियो भी आईटी धन नमस्कार करछि तुतुल भी आपण मानक नमस्कार कला। तो यहाँ हूँ खटबिन साही भितर आम पशिलु तो मत बहुत भल लगिला मेढ़ आम देखु था आउ बहुत साहाଯ୍ୟ मो पुओ मोर करछि। धन तो मोर गोटा भल सांग तुतुल तो परे आसिला एबे छोट भी अच्छी धन सबुथिरे साहाଯ୍ୟ करे सांग माने सबुथिरे धन वीडियो करछि सब मु गाड़ी चलो थाए धन टिके टिके वीडियो करथाए आ पाखापाखि आलती सब जगार होथाए किछि किछि जगार मु रहिछि आलती होतला। तो मत बहुत भल लगिला सांग माने कटक रे दशहरा जहाँ मत लगे गणेश पूजा से आम कटक भाई माने भाईचारा आ भाई माने बहुत भल मत कटक छाड़ीदे को जगार मत भल लगे सत कथा कटक माने कथबार्ता मत बहुत बहुत पसंद सांग माने आम वृंदावन 2-3 वर्ष पूर्व जाइलु तुतुल जो पेटरे थिला किंतु खाइबा सेठी अलग प्रकार भल लगिला ठाकुर भल लगिले सब भल लगिला किंतु मो कटक भाया कहीं हेबेनी आ कटक मु जोठी जाए मो कटक को झुरे कटक को कही माने मु कहली जो ट्रेन आस वृंदावन रे भी थाए मु आलू चटनी भात पखाड़ भात आलू चटनी भी हो कटक आमर कथबार्ता अलग खाइबा अलग सांग साथी भल मंद सब अलग कटक भाईचारा ही अलग जहाँ को जहाँ लगु थाए पारे मत कि बहुत भल लगे। आ मु जेबे डरे नाई मुझे जगह को जापर ता बापा कहे तू एटिका झील ये डरुचु कौन पाई जापर नुआपड़ा गोटे कम जाइली कि बापा कहले हाँ जापर से डरी डरी गली किंतु सी कहले ना जापर आ धीरे धीरे चलेबू
ट्राफिक को ध्यान रखिबू सबुबले एमती कहबे ध्यान रखिबू गाड़ी कागज पत्र बागेइक रखिबू तापरे जीवू सतरे सांग मैंने कथा भी प्राय माने ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଗାଡ଼ି ଶିଖଉଥିଲେ ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଶିଖଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଘରୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲି ବୋଲି ଧନ ଘରେ ଦେଉଥିଲା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ଧନ ଯାଏ ଅଧା ବାଟରେ ହଉ ପିନ୍ଧିବି ନା 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 ମାମା ତୁମେ ବାହାରିକି ପିନ୍ଧ ସେଇଠୁ ବାଟରେ ଜବରଦସ୍ତି ଚିଚି କଲାବେଳେ ଜବରଦସ୍ତି ଦେଲା ମାମା ତୁମେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧ ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ତୁମେ ପିନ୍ଧ ଧନ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ଇନଡୋର୍ ଭିତରେ ତ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବଟା ଇନଡୋର୍ ବାହାରେ ମେଢ଼ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ମୂକ ବଧିର ଅନ୍ଧ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ବିନା ଅକେଜନ୍ରେ ବି ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ଇଏ ଆଜି ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ନୁହେଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଏମିତି ମାନେ ମେଢ଼ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୋଲନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ଦେଇପାରିବେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବି କିଛି ଲୋକ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଟକର ମେଲୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲୁଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଚୁ ଆଉ ଲାଇଟ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଉ ଧନ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବହୁତ କରିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ମେଢ଼ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ବାପାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ କବି ଏକ୍ସିଲେଟର ମାନେ ଧୀରେ କରିବୁ ବ୍ରେକ୍ ଧରିବୁ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଆଉ କହନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ଯଦି ଆଗରେ ଆସୁଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଡରେ ସେ କହନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ହସିବା ପାଇଁ ତୁ ରହ କ'ଣ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ନା କ'ଣ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମଜାମସ୍ତି ଏମିତି ଚାଲେ ତୁତୁଲ ଏମିତି ପେଟରେ ଥିଲା ବି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ମୋ ପାଇଁ TVSର ଆଣିଲେ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିପାରେ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଉଡ଼ାଜାହାଜଠୁ ବି କମ୍ ନୁହଁ ମୋତେ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଯଦି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଥାଏ ମୁଁ ତାଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଆକାଶରେ ମନ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଚାହେଁ କାହା ଅଧୀନରେ ନୁହେଁ କିଏ ମୋତେ ଅଧୀନରେ ରଖନ୍ତିନି ସିଏ ବି ମୋ ମାଆ ବି ମୁଁ ମୋ ଅଧୀନରେ କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନିଜ ଖୁସିରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସେମିତି ଖୁସିରେ ରଖାଏ ବଞ୍ଚାଏ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଉଳ ସାହି ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ମୁକୁଟଟା ଯେମିତି ସୁନା ରୂପା ସବୁ ହେଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ମୁକୁଟ ରୂପାର ପ୍ରାୟ ଚାନ୍ଦିରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି କିଛି ଜାଗାରେ ହାଲକା ସଜା ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ବୁଲି ଏମିତି ବହୁତ ବୁଲିଲୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆଉ ତୁତୁଲ କ'ଣ କରିଥାଏ ଧନ ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇକିରି ତୁତୁଲ ଟିକେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ହଇରାଣ କରିନି ଆଜି ଆଉ ଆମେ ପୁଣି କାଲି ଯିବୁ ତ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ ଧନ ଯେତିକି ପାରିଛି କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ହେଇପାରିନି ଭାଇମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାହିର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକିରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଦଶହରାରେ ବି ସେମିତି ପିଲାବେଳେ ରାତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଇଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମହାବୀର କ୍ଲବ୍ ଦେଉଳ ସାହି ମାନେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଇଛନ୍ତି ଶିବ ମାଟିରେ ହେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାଣିପାରିନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏଇଠି ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲି ଆଳତି ହେଉଥିଲା ନମସ୍କାର କଲି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଇଠି ଏତେ ମଜା ଏଇଠି ବସ୍ତି ଗୋଟେ ଥାଏ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତ ସେଇ ମାନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଥାନ୍ତି ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ମୋଠୁ ସାନ ହେବେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଭାଇମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ନାଚୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ନାଚିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ନାଚ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ରହିଲି ତୁତୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଲି ତୁତୁଲ କହିଲା ମାମା ମୁଁ ନାଚିବି ତୁତୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ ତା'ର ନାଚ ଏତେ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବାଜା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଣିଲା ବେଳେ ସେ ତ କାନ୍ଦିଲା ମାମା ନାଚିବି ଆଜି ଏମିତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ନାଚୁଥାଏ ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନକୁ ଠେଲିକି ପଠେଇଲି ଧନ ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ ତୁତୁଲ ତା'ର ନାଚିଲା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ତା'ର
ଏଇଠି ଖୁସି ହେଲା ଭିତରେ ଏତେ ମିଶିଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଟାଟା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି ରୁହ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତା ମାଆ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ମାଆଟି ମରିଯାଇଛି, ବାପା ଆଉ ପଚାରୁନି। ସେ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ତା ମାମୁଁ ମଣିଷ କରିଛି ତାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛୁ ନା ଭାତ ଡାଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ନା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି। ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ କୁରକୁରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ବାପା ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନି, ତା ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଧନ ମୁଁ ଠେଲିକି ପଠଉଛି ଯା ନାଚିବୁ। ଧନକୁ ହଜାର ଲାଜ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଛୋଟବେଳେ ବି ଧନ ଏମିତି ନାଚିବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲା। ତ ତା ବାପା ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କୁରକୁରି କିଛିଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଯେତିକି ମୋର ସମ୍ଭବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚେଇ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନେବେନି। ଆପଣମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ମାନେ କୁରକୁରେ ଚକୋଲେଟ୍ଟା କୌଣସି ବାହାଦୁରୀ କଥା ନୁହେଁ ଦେବାଟା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଦେଇପାରୁଛେ, ଖାସ୍ ଏଇ ଚୁଇଁଟା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଏଇ ଛୁଆଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତତେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ନା ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ବହୁତ କଥା ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତା ମାଆ ନାହାନ୍ତି, ତା ବାପା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କିଏ ପିଲା ପାଇଁ ଝୁରୁଛି, କିଏ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହଁ ପିଲା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାପା କେମିତି ଛାଡ଼ିପାରେ। ମାଆ ତ ମରିଗଲା, ମାଆ କେବେ ତ ଛାଡ଼ିପାରିବନି, ମାଆ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରୁ। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଲି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ସେ ତୁତୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶିକି ଖାଉଛି ଆଉ ତୁତୁଲ ସାଙ୍ଗେ ନାଚୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଭାଇମାନେ ବି ଗୀତ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ଏଇ ସାହିରେ ଏମିତି 2-4 ଜଣ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନାଚୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଥାଏ ସେ ନାଚୁନଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆସିକି। ଆଉ କହିଲେ ଆଣ୍ଟି ତମେ କେବେ ଆସିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ମେଢ଼ ଆମର ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ନା 5ଟା ରାତିରେ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି। ସେ ପିଲା ଏମିତି ନାଚୁଥାଏ, ତା ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲି, ଗେହ୍ଲା କଲି, ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିନି। ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି କେଜାଣି। ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲା କରେ, ଯେତେବେଳେ ଗେହ୍ଲା କରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ, ମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତିନି କ'ଣ ଏମିତି କରନ୍ତି, ରାଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଏଇଠି କୁରକୁରେ ଦେଉଛି ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉଛି। ଆକୁ କେହି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ଜମା ବି ନେବେନି। ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ଏ ଭାବନାରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଏଇ ଭାବନାରେ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଚୁଇଁ ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଟିକେ ମାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଲି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲି, ତା ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଭଲ କଲୁ ଦେଲୁ, କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ରୋଜଗାର କରିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଖୁସିରେ ନେଉଛି। ମୁଁ ତୁତୁଲକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କୁରକୁରେ ଦେଇନଥିଲି। ଧନ ଆଉ ତୁତୁଲ ପାଇଁ କୁରକୁରେ ଆଣିନଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଆଣିଥିଲି, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିନଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 2ଟା ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମିଶିଗଲେ। ଛୋଟ 10ମରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜଣେ 9ମରେ ପଢ଼ୁଛି। ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଚକୋଲେଟ୍ ତାଙ୍କୁ 2ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲି ଖାଲି। ସେଇଠୁ କୁରକୁରେ ଚିରିକିରି ତୁତୁଲର ଆଉ ସେ କୁନି ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିକି ଖାଇଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଖୁସି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ରାଜମହଲରେ ବସିଲେ ବି ସେତେ ଖୁସି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ବୟସରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ କହୁଛି ଆ ନାଚିବା, ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣୁଛି, ସେଇଠୁ ସିଏ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତ ବାଜିଲା ମାନେ ତୁତୁଲ କହୁଛି ମାନେ ଏଇ କୁରକୁରି ବି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖାଉଛି ବସିକିରି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମିଶୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର। ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହାର ଭଲ ଭାବନା କାହାର ମନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବରଂ ମଣିଷ ତ ସେମାନେ ନା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲି 2ଟା ଛୋଟ ଛୁଆ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ସତୀ ଚଉରା ଛକ, ସତୀ ଚଉରା ଗଛରେ କେତେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଜାମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଇଠି ମେଢ଼ ଅଛି, ମେଢ଼ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ସେ କଙ୍କାଳଟା ମାନେ ତା ନିଜର ପିଠିକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି କି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋତେ ଏତେ ହସ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ନା ହସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ
केते सुंदर है सजाई। यही कंकाल देखो ता पिठी को केमिति से कुंडौची टिके समय पे धन वीडियो कर पिठी को केमिति कुंडौची कहीं पिठी के कुंडौची मु भी निजे जानी पारनी। मेढ़ देखिली गोटे 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 जगार मेलोडी होता सांग मैंने ये मेढ़ा धन केते सुंदर भाव ठीक देखो मेलोडी होता केते सुंदर भाव साही को अष्टप्रहरी होता धन चला भितर जावा मेलोडी होता मेलोडी कौन माने भजन समारोह टाइप भजन गीत छोट पिला मन नाचे एमती होता अष्टप्रहरी भी होता गणेश मूर्ति मो मतरे गणेश मूर्ति बड़ करवा भल छोट करी किछिटा अन्य मानक साहाय्य करवा भल हम मो भावना किंतु जेहेतु आम कटक भाई मैंने एत खुशी एत ये ये को परिश्रम को भी मानवा पड़ो ये भी तो परिश्रम माने पैसा बहुत खर्च कर बहुत मेढ़ मो पिला बेलू देखी मो नना मैंने एमती कहती मेढ़ राति जी आने गाड़ी आसो जो मजा मेलोडी हम मजा मस्ती दशहरा मत किए रोक भी पारे माने मेलोडी देखापी मो मेलोडी देखा जावा थय यही गोटे गणेश भजन रे नाच गोटे झीटे करता ओडिसी नाच बहुत बढ़िया लगला किसी समय देखला मेढ़ देखिली तापर देखते मैंने किसी समय गोटे गोटे जगार रही जाए मत बहुत भल लगे ये देखो केते सुंदर है झील मैंने आजिकल मो झील तो नाचब कौन हम आगू सांग मैंने मो इच्छा मुझे देवी ता इच्छा ता नाच एत पसंद आपण मानक कौन कहि आरी भितर मोर एत गाड़ी चलाटा एत अभ्यास हो गला बहुत बढ़िया से गाड़ी चला मोर हो गला ता बापा भी चाहती मु जाए निजे निजे जाए आ मोर अभ्यास हो बोली मो दिने कहले मु जानी पारलिनी से एत कथा कहती से बहुत नीरव किंतु किछि किछि कथा कहती भल कहती आ ठीक भी कहती ये देखो झीटा एत सुंदर भाव नाचुची आमर ये चिन्हा पड़ झीटी स्कूल ये देखो मेढ़ पाखु आसिलु मेढ़टी छोट कि बहुत सुंदर भाव कर बहुत बढ़िया भी लगुच तो मु गाड़ी बुलेली एमती पलि आसली तापर भी मेढ़ अच्छी भाविली मेढ़टा सरीगला यू घर को पलैबी घर आम पाखापाखि ये पलैबी किंतु तापर भी मेढ़ अच्छी तो टिके टिके एमती देखिए फेरिली लोक मैंने देखते केते देखुता धन तार वीडियो करता तो ये देखो केते कुन्नी गणेश कर कुन्नी चालिया भाया करी बढ़िया लगुच तो आपण मैंने गोटे सब्सक्राइब करदे लाइक करदे एमती किछि किछि मेढ़ एगुड़ा सब मु देखी प्राय काली देखी देइथिली गणेश पूजा दिन ही देखी देइथिली तो ये चांदीर देखो केते सुंदर भाव बहुत सुंदर बहुत बढ़िया लगुचंती आहरी आम केते जगह को गलु बहुत जगह को देखो केते सुंदर मेढ़ होती छोट छोट मेढ़ गोटे गोटे जगह रही बहुत बढ़िया होती ये हाईकोर्ट आसीगला हाईकोर्ट को केते सुंदर है सजाई ये सब क्रेडिट जीव धन को धन सब वीडियो करची तो ये लाइट रो साज सजा देखंतु बहुत बढ़िया लगुच धन जदि न था वीडियो योग्यता मु योग्यता नुहे कहीं मुझे एकुटिया गाड़ी चलेबी केमती वीडियो करी केमती धन सब करदे सांग मैंने सपोर्ट निहार दरकार पिलांकर हो जा लास्ट को चांदनी चौक जगन्नाथ मंदिर बाहर देखी नमस्कार करी इच्छा भल लगलानी भोलेनाथ को आगे दर्शन कली शिव को तुल्य धनर नमस्कार कले तापर जगन्नाथ को बाहर देखुली एत सुंदर रूप तांकर मु आउ माने गाड़ी रखिकी लास्ट को आसिली रही पार्लिनी मु भावे जे जगन्नाथ को आमे देखा आसुनु सी बोधे देखा मन कले से आम आसिलु माने आमको आणिले मत लगे सी आमको देखा जब इच्छा करती आम आसीपार आम इच्छा करे सी आमको देखा दिखती बहुत सुंदर बेश सांग मैंने बहुत सुंदर किछि समय बसिलु से मंदिर रे भल लगिला ता बापा था बापा कहले कौटी आम पाखापाखि अच्छु जगन्नाथ मंदिर से पर फोन करते कौटी अच्छ आम पाखापाखि अच्छु कहता बहुत सुंदर भाव राम लक्ष्मण सीता देखो केते सुंदर भाव मत चांदनी चौक रे पाखापाखि आगरू रोली जिते नुआ नुआ गाँव रू आसती रोली मु
ଏଇଠି ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବିତ୍ରୀ ହଉ ଯେଉଁ ପୂଜା ହଉ କରେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।